This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. 2 kilo droga confisca na syudad. Rescue teams del CDRRMO está alerto para responde. Checkpoint na Culianan Gisaw Highway activa otra vez. Mga barangay debe a conducir limpieza contra dengue. Cuánto sembrador alegre na ulan. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Dos kilo droga ya confisca na syudad durante la operasyon de la autoridad alina Tumaga Putik Road, residente de Tawi-Tawi el Maga sospechado. Takil report di Emil Tuban. 13.6 millones de pesos valor de alegado shabulia puede confisca con el tres mga persona durante el bypass operation alina barangay de Tumaga ayer tarde. El personal del Regional Drug Enforcement Unit 9 ya conduci bypass operation alina Zone 5 Tumaga Putik Road ya puede arresta con estos kanda Isniraya Hassan, Katrina Hajihil, Iga por Jalaluddin. Según con el policía puede arrestar con este si Hassan na caso de droga prohibido, iya puede sale iya bira otra vez na igual caso. El policía puede confiscar con el 2 paquete de alegado shabu, tiene pesades de más o menos de 2 kilo y trae el valor na 13,600,000 de pesos. Con el mga suspechado y alibal operativo para alina Zamboanga City Police Office y man turnover na investigador del caso. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Está alerto el rescue teams y resource del City Disaster Risk Reduction Management Office para responder. Siguiendo con el mal tiempo ta continua experiencia en la ciudad. El mga personales también el Operation Center ta continua bisya con la situación del mga lugar que vulnerable na avenida. Mientras tanto, la oficina también acorda con el público, especialmente con el mga residentes de Canto y Río, para estar alerto y vigilante por causa na unstable condición del tiempo. El checkpoint na vicinidad del Culianan y Gisaw Highway ya activa otra vez. Taki el report ni Marifita Mayo. Ya activa ya otra vez con el checkpoint na highway na Culianan Gisaw. Tavihila con el checkpoint el Philippine National Police. Según con el barrio Kapitan de Culianan Mark Saavedra, mga personajes del Regional Mobile Force Battalion 9 del Philippine National Police el taman mando con el checkpoint. Sita acorda na mas temprano entrevista con Saavedra y habla que man request ele por medio del Uncarta na Joint Task Force Zamboanga para asibira otra vez con el detachment y checkpoint na lugar. Según con Saavedra, ta espera pa el Joint Task Force Zamboanga con el llegada del Nuevo Marine Battalion aquí na syudad kaya man request el gobierno lokal. Considera lang según el Joint Task Force Zamboanga kundi su request si takiya na syudad el mga soldado marino. Pero mientras no hay pa sila, mga pulis anay el Kenman mando con el checkpoint na lugar. Though initially habla, Senedoga talks na because falta pal gente del Marines, baka checkpoint lang anay. Según con Saavedra, mga soldado marino y army el taman mando con este checkpoint antes. Pero después el COVID pandemic, ya perde este checkpoint hasta el detachment. El razón según si porque quiere ele asibira con este checkpoint y el detachment otra vez, amo el seguridad. Mas kampante según ele si tali el checkpoint, siendo ta puede este prevenir mga mal suceso. Uno del mga notice aquel subi poco el cases de drugs pati de robo was when nakita yung checkpoint pati yung detachment kay una lil Marines kaber kambya kal Philippine Army and then kondo yan kita ya con el Philippine Army el 74th IB
Nuimekentan Man el checkpoint. So siya niya kita pending request con el Joint Task Force Zamboanga through His Honor the Mayor, si pwede si bila con el detachment aki na entrada del bypass junction na MCLL Highway na Culianan. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Aman aviso el Departamento de Salud na mga barangay na rehiyon kay Aura Resoya el Ulan debe hacia Aura temprano el magaseljama magalimpieza o search destroy operation kontra magalamok. Este como un proaktibo manera para o sigun para hindi masubi el kaso o numero del mga dengue. Fuera con el desagüe o el dengue, puede sigun menora el mga kaso del leptospirosis también otro mga viral infection. Debe también asigun subi el immunity del mga bata y mandatoma vitamina para hindi ka na vulnerable na enfermedad. Cuanto sembrador na syudad, alegre na ulan, kita eksperyensya kita este tiempo. Otra vez, takil report di Marifita Mayo. Yalcanza kami endanantes aga con un sembrador de Balinsungay que atende kundi su jardín. Aswin con ele alegre ele maga tiempo, siendo taman ulan-ulan ya, ita pwede ayuda rega kundi su maga sembra o gulay. Hindi segun igual akal durante el Niño, donde bien sale afectado di su maga sembra o gulay, y el maga palay, siendo no hay sila donde ta pwede saka agua. Actualmente di su maga palay no hay gayud segun man survive. Pero Aura, grande ayuda segun el ulan para rega na di sugulay. Poco bueno yaman. Comparada ko diyan. Si. Oh, kasi to siyempre sir kalabasa. Kalabasa blanco. Oh. Eso sir ansina, si for example tan ulan-ulan, ka-apekta ba tamin na Masa pa sa elekere mo hoso or seko? Lebe lang, tamuha, tasika. Agar hindi ka delik ano. Akal dakol diya sir, akal bense kasi. Ano kayo, hable contigo. Kuan lang gani, kuan lang kami na agwa na makipakilaya na gripo. Un poco aliviado ya también según el resuello de si Ian John Alejandro después seguidito siya manulana. Según con él, tamuha-muha el tierra na cementera donde ta siembra sila palay compara durante el Niño donde bien seco el tierra y tiene maga grande rajadura. Actualmente tamandaya él hará mega tiempo con el cementera. Preparación según para siembre sila otra vez palay con el esperanza que puede él recubrir con el de su perdición na kapital durante el Niño. Kaya man ulan, mira kami mga farmers, tulo kay okay hinahina. Pero el agua, pwede palta pa kayo. Sí. Pero mas kinta sir. Alegre ustedes. Sí, alegre kami kasi syempre para pwede kami manbawi el cosa kami may perde del last cropping diamond. Pero asugun Kanda Gonzales y Alejandro, temporario lang alegría ta sinti sila. Siendo ta sila que si bira otra vez el secas, ay bira también el diila problema de escasez de agua y perdición na kapital. Mientras hindi sugun pone solar water pump el gobierno na diila lugar, ay man bira-bira lang diila problema de escasez de agua kada El Niño. Hindi sugun sila pwede pirmie lang depende na ulan. Dapat kitchen na solar water pump. So kailangan ng solar pump kasi kung largo soles na no get el mga farmers maskin ko sa gastades laman pump sila dilaon water pump alin usos la diesel sayang lang kasi ka lang syempre. Pero sa niya sa solar pump siguro kada area po ni solar pump hindi man entero kayot. Pero siguro basta diya man okay pa poko si Asugun pa con Gonzales, grande ayuda era para kanila mga sembrador el water pump kaya pone el National Irrigation Administration o NIA na diila lugar. Tausa segun sila con antes ita pwede man supply agua kanila mas que tiempo pa de secas. Pero ya dura ya malo. Bueno ya lang segun tiene mag-ayuda tadali kanila el Agriculture's Office. Bonito man tamen con agriculture kay chene sila mga tadali karamo similya, fertilizer. Libyano na mga farmers, hindi ko del otro may gayod na tormento. Mientras tanto, ay Kanda Gonzales y Alejandro kaya hindi sila taman linga sa maski pirmi man ulan, siendo hindi ay afekta di ila mga produkto. Por causa kay hindi taman avenida na di ila lugar. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.
Orkaw sa kunal habagat o southwest monsoon ta continue aura el ulan na syudad de Zamboanga italiba maga maeskura at tiempo. El pag-asa na Zamboanga iabla el continua experiencia el syudad kunal mal tiempo mientras ta continua liba mal tiempo el habagat na syudad itambien cercano probinsya de Basilan. El siguiente na mga noticias. Profiling na mga Nuevo Cara na Barangay Mampang. Swimming pool na pasonang kata prepara para abrir otra vez na publiko. Tiene discarte el cuantos zamboangueño a mediante el dificultad del vida. Vehículo yaman overshot na flyover. Cuantos residente ta encontrasen na Rio de Pasonanca. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budget-Wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can I take your order? Can I check ang parcel niya? Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. yung Bardata Butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo, isang ice coffee ice. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Nawala na ang ubo ko. Naaagapan na rin na maging diabetic ako. Salamat sa PhilHealth Konsulta, naaagapan ang paglala ng sakit ko. Kaya magparehistro na rin kayo. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaabot.
panahon di ka nag-iisa, kay Ninong lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya. Pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manuel makaasa. Kapit bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kayang ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Kaya ipanalo kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Eto na, my best role yet, ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan.
It's Dunkin' Coffee Time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, saben, el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Profiling ng mga nuevo kara persona alinabalo de Mampang takundusi. Takil report di Emil Tuban. El Barangay Kapitan de Mampang Leonard Aliangan ay mandamang profile con el mga nuevo kara ta esta alina de ila barangay. Después de tener shootout alina kapuk del Sabado de noche. Si Kap Aliangan ay mandat checkya con el mga nuevo ta esta alina de ila barangay. Y mira el mga background de estos y si onde sila estaba. Magana si aratan kuantamin yun na din yung mga jatong mga bin. Amoy si permit kanila taabla kal mga nuevo mga kara akita bolbe. Dali ka natin mga informasyon para pwede tamin kita man-monitor LD aton mga mga pulis kung kita pwede man-address. So amo siya masin kami sabi kami sa operation kay nakigali tamin takeda uno el mga wanted suspect na mga matan sa akika natin na Zamboanga. Este mga persona hindi konosido na di ila barangay. Posible hasta lang este na di ila mga pamilya alina lugar pero natibo sila de otro barangay. Hindi sa sila di aki gayod natibo kay si di aki konose tamin kita siguro chenega mga algun mga uban or konose kabar ay aki anaya pwede keda. Si Kap Aliangan ay imbita ko ng mga purok leader i mga imam para pwede lamahunta kanila alina kapuk Barangay de Mampang. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Ang Príncipe Limpia hinahinay con el Pasonanca Rotary Pool este tiempo el mga personajes del City General Services Office o GSO. Tiene di ila takabaya mantrim magapono mientras tabare el mga personajes del Task Force de Lipe. El compone también sigun con el mga cottage kay Jacobe el Anay por causa del un año seraw este. El man brasha sigun sila con el pool para sa pail mga lumot. Ta prepara también sigun el mga maintenance ng mga lugar siguiendo el Water District pihuya el supply del agua este tiempo para si abría con el público limpio ya Okay, limpieza pa kitara. Depende pa kung dali man il Water District agua, depende pa tamin kung okay bagay il agua, klaro bagayod. Pati manada pa kita kusa man kuan aki, man repair. Kay
malo matamin abri kita kabar makahuya manada ba tapagal hente. Consistency sa Agua del Water District kaya ba sila? Amo man sila taabla kay kaya ya daw. Pero depende lang tamin si kanila kung dibirasan ba kaya gaya bagay sila o klaro ya bagay dilagwa sila dali. Mambras mga kusa-kusa mga limpieza ali mga lumot. Kung kusa basta pinta ba o okay lang ba siya kay tapasa pa si chlorine, man brush, man map pa kunisi, manada pa kay trabaho. Mga puno? Mga puno, man kuan pa katamin si, man trim. Kay dilikaw man tamin si akil mga kibrawi alya o. Abat sa mga cottage company? Oh, mga repair pam mga kuan kunisi, mga misa, mga bangko. Para okay gaya del preparasyon. Bakit sir, kada malo dahil yun? Por cosa sina anay ba? Takot nila anay. Yan descarte el cuanto zamboangueño a mediante el dificultad del vida. Taki el report di Marites Espartero. A mediante con el caristía ta experiencia este tiempo. Kadakwalan el discarte del cuantos mga dueño del karinderya na syudad. Bien malisod asigun el vida sinasabi man diskarte. Bien caro ya el las cosas, ultimo magagulay. Por eso, para tiene lang ko sa income kada dia. Na husto lang también el di ila presyo tabende para hindi perde customer. Para pwede lang dali kome. Kasi hindi, serado también kita, hindi también kita pwede kome. Nata. Malisod lang na kasa? Si malisod na kasa lang, may kasadali kami. Pati para entrada na eskwela, ara opening, nisita tamin yung kumpra del mga bata. Kita doon mga presyo tayo dito kaya lang ba? Pangmasa na ba? Pangmasa na. Kaya 30, bawa lang kami mga 30, 40, ang sina. Ano mga kulay ka karo? 30 lang. Kaya besta piti sila, kwanto peso, dali alam nyo, 20. Para pwede lang sila kumpra. Naintindi kami ito sa sitwasyon doon. Si, naintindi kami ng sitwasyon doon. Ano ito mga bebida yung mga ito? Si, berasan doon. Diskarte di amon Ma'am Ara, ano ya lang, sunod ya lang kami na pricing, taas kami abaha di amon kuan, kabart, kosate o di amon, kosate measuring na, kosate per ulam per serving di amon, taas lang kami adjust para na, maskin pakilay kasi tiyan kasi mga customer. Kere lang barato, no kere akin mga karo tamin, maliban niya lang ese otro, tan budget tamin kami para pwede tamin sila kumpra ba. Bakit kami kasi pintada? Si. Maskin pakilaya, tiyan maskin pakilaya, pwede man tamin man Kami lang tan adjust na. Si, ben malisud, kay halos todo, tansyangi kami, tapos tasubi pa el presyo, hindi ba iguales el Hindi ba iguales? Si, hindi, ben malisod ara, kay el pescao, tasubi, el manok, el gulay, kabar el mga aceite, kosa pa itong mga nisisita para kusida, todo tasubi. Para na maganegosyante este tiempo, malisod si sinta-sinta lang na kasa, mas ventaha asegun busca la vida, bahala jutay el encontrada, el importante, tiene que hace vivir na familia. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Un vehikulo el Yaman overshot na stockpile del flyover alinatatuan na highway del ayer madrugada. Takore sa linagiwan para Pueblo un Honda Civic color gray. Y cuando liga na Tetuan Highway yaman diretso nakakonstruksyon del flyover. Asigun ko el pulis el vehikulo tiene magadestroso pero el chauffeur el suuban no hay pasanada por causa tiene maga airbags. El towing truck del Task Force Ordinance amolya karga con el vehikulo para na estasyon del Tetuan. El pulis no hay mas dale nombre con el chauffeur del auto y su compañero. ¿Cuántos residentes te encontrasen na Rio de Pasunanca, Siquemodo? Sabi kita na report ni Marites Espartero. Para na cuantos mga residentes na sitio abong-abong barrio de Pasunanca, bien grande ayuda kanila el Rio. Pera na tapode banya ilaba, tapode pa sila manegosyo, igual el tapone magamesa para magakienta anda banya. Asigun con Senyora Godelia Mendoza, desde bata pa bien ledyawele con el Rio na lugar. Makatriste asigun akal tiempo de secas, ninuay tanto income el di ila negosyo,
por causa menos el mga cliente anda visita na lugar. Pero este mga tiempo, tiene otra vez agua el río, tapo de también sila manegosyo. Yawat ya según el encontrada, pagabil de agua y kuryente. Grande asigun tapo de ayuda el río na busca la vida del mga gente. Tamanda asigun sila manrenti ila mga mesa na kantidad de 50 pesos el uno. Amo lang también si Avenida malisud el negosyo. Si buenamente akat ara ma'am kay chene ulan chene agua el rio. Amo kami tan asa kat kunese el di amo negosyo kat ma'am para chene kami grande income ma'am. Taanda ba ti mga gente ma'am? Si, taanda el mga gente. Maskin chene man poko ulan, taanda lang sila syempre ma'am. Esta planta sila sa mesa na rio. Desde antes siya. Si, okay tamin se ma'am para chene tamin kami income ma'am. Busca la vida tamin ma'am. Gen grande busca la vida para con el mga gente. Cuando se corrió ma'am pakilaya? So no hay kat kami income ma'am. Tormento kat kami bak cuando yan seca el rio. Kaya no hay gente taanda. Sí. Triste ba? Triste ka ma. Triste ka di ang negosyo ma'am. Okay. En este manera, puede hablar que grande también el di la esperanza na rio como mga residentes na lugar. ¿Cuánto se les cobra ma'am cada mesa? Tienes de 50. Barato lang ma'am. Kaya hindi man grande kat el mga mesa ma'am. Yawat ya ma'am? Si yawat yagat ma'am. Kay para pag agua, kuryente. Amo kat si el di amon asa ma'am. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay po. Super combo, isang ice coffee na. Magsundo na lang ma'am, thank you. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine.
Ako naayo man ang akong kuhan, lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ijak kidney. Tapos waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon malabo ang mata ko, hindi ko kakita ng tao. Ngayon, kakita na ko tao. Yun na. Okay naman. Kain, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy na ako. May video may tuban. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bigger bang, bigger fight. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidil Diaz, hindi yo ase usik kanon o aros. Responsable yo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad
y el mga vivientes aquí, STL, Dateline, Teleradio, aquí na, GBPI TV11, ina 95.5, Magic FM, noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio, queda informado, saben, el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton syudad y na mga cercano lugar, todos te, aquí na, Dateline, Teleradio. El tourism promotion del Lamitan City na Basilan más mejora por medio del media tour que inicia el Zamboanga Press Club ayer día del domingo. Aquí el report de Marites Espartero. El Zamboanga Press Club Incorporated ya conduci el media tour na mga miyembros del prensa na syudad ayer día de domingo na syudad de Lamitan, probinsya de Basilan. Ya suporta con el local government unit del mencionado probinsya, Alcalde Oric Purigay. Total 27 mga miyembro del prensa desde diferentes outfit na syudad el quien ya atende con el mencionado actividad. El premier lugar ya visita el team amo el na Tulip Garden, lokal na barrio de Ubid, donde abierto na publiko alas 8 del aga hasta alas 5 del tarde. El mga flores hecho de mga recycled materials, igual shredded plastic bottles, donde asegun siya ni programa el LGU, takambya sila mga groceries item na unsako mga plastic bottles, asegun ko na Provincial Information Officer Richard Falcatan. Después na Tulip Garden, ya visita también el miembro del prensa na Lamitan City Hall, iyaman meet and greet con el administradora del ciudad, Maria Florencia Candelaria Bisal, iya visita unato con el 1 FM station na Lamitan, el 94.3 FM Radio Abanteca. Ya visita también el press club team na lugar, onde taase con el famoso comida, el panyalam y el lokot-lokot. Aquí ya puede mira al mga media, kilaya takusi actual el asida del famoso comida. Después se visita también con el famoso Bulingan Falls, donde dale oportunidad na mga media mira si pakilaya de bonito el formasyon del mga piedra na mencional falls. El fin del visitada na mencional probinsya amo el na Rose Beach, donde man banding al mga miyembro del prensa junto con el Provincial Information Officer Richard Palcatan y el mga representante de turismo na Lamitan Basilan. El media tour cada vez un año ta conduci donde ta dale oportunidad mga miyembros del prensa na syudad para tiene karamaderi y mira también el mga spot que tiene na otro lugar, asegun con el presidente del press club, JV Francisco. Para na tourism guide de Lamitan, ya subi asegun el numero del mga klienta anda visita na lugar mga tiempo por causa kung naldiila mga tourist spot na lugar. Masasabi ko po dito sa Lamitan City ay pwede nyo po puntahan na maayos at saka ang daanan, accessible siya and maayos nyo silang puntahan and safe din siya at the same time and lalo na yung papunta sa Bulingan Falls, yun din ang pinapromote namin. So accessible talaga siya, 20 to 30 minutes going there at saka makikita nyo yung rock formation ng Bulingan Falls. Makikita nyo parang man-made siya but natural siya. Increase po ang numbers ng mga visitors namin ngayon. Since nung pandemic, bumaba siya. Then ngayon, okay na siya talaga. Pinupuntahan talaga siya ng local and foreign dito sa Lamitan. As of 2023, meron kaming 78,500 plus na tourist arrivals. Asegun con el administradora de la ciudad, Maria Florencia Candelaria Bisal, no hay más cosa malingasa si anda na probinsya por causa embanamente el paz y orden na mencionado lugar mga tiempo. Silang vendrán ligat niya mo pasalamat niya sa Stereo's objective kasi uno na agad si pwede mananira, promote si pagilaya de peaceful pati el improve
Lamitan City. So, in time kami kay na June 18, as kami LAS declaration as ASG Day for Lamitan City. So, very peaceful, very bisita na ulit. Peningganyo kami ulit mga otro vivientes de Zamboanga para bisita kami ko na Lamitan City. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mas o menos 3,000 mga estudyante na syudad ilya partisipa na aka-27 Summer Learn to Play Sport programa. Del Hunyo 15, ia abri con el mismo programa, ia encabeza con el alcalde Jan Dalipe junto con otro oficiales del ciudad, ia conducí al Don Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex. Huésped de honor durante el programa el Philippine Sports Commissioner Edward Haico. El gobierno local taase con el programa cada summer o bakasyon, donde el objeto de este amo para descubrir mga zamboangueño que tiene potencial de deportes. Libre to ofrece con el gobierno local con este. El mga estudiante puede participar en el programa tiene edad de 7 para 15 años, donde puede sila participar na 24 diferentes mga sporting events. Yaman share el mismo Yadale, el mismo capitán del Barangay Santa María, Los Ángeles, con el CCTV video, donde argumente un retrato video de un ladrón que hace entrada na un casa alina su barangay durante esa madrugada. Na video mismo tamanda mira el éxito del ladrón que niya carga mga cellphones rubaw galamiton. El CCTV footage mismo del barangay, ya puede captura con y tamanda vigila con los residentes para informar si quién man esta persona para el propio acción de la autoridad. Pulis i Barangay Tanod di aresta con un persona después ruba legalmente pieza na un truck alina talon-talon. El personaje del compact na talon-talon i Magatanod di aresta con Robert Rojas después esteya saka na shop ali del lepeng talon-talon. El mecánico ya panigule kay palta el mga pieza del truck kita compone sila por eso ya busca sila ya paningkunta na un junk shop. El dueño del junk shop ya black kay si Robert Rojas el ya nabende con este kanila. El mecánico ya puede descubrir kaya manda o manada ya pieza del truck, él ya perde aquel tiempo. Uno muerto na insidente de shootout alina Mampang, takil report di Emil Tuban. Uno muerto, 2 arrestado na shootout alina Barangay Mampang del Sábado de noche. El personal del City Drug Enforcement Unit del Zamboanga City Police Office junto con los demás agencias del police ya conduci joint bypass operation alina Kapuk Barangay de Mampang. Ya resulta el arresto de estos kanda alias Arcajal, Muhammad Reza Timpahan y durante la operación si Jabar Pidlasi alias Jabal, residente de alina lugar, ya salta y escapa ya imbiste na police. Ya resulta yaman tirahan y tupa con este na cuerpo. Kun Jabal ya declara muerto el medical team y el personal del Soco ya puede recubrir con un calibre 45 pistola con mga bala. Si Jabal conocido tiene que hacer con el mga incidente de tiro, como el incidente ali abajo de la universidad y 4 pa mga incidente de tiro na ciudad. We're happy to inform the public that we have successfully arrested Aliasar Muhammad Kahal, aka Boy. He is on a bypass operation, but he is also responsible for the 4 shootings here in the city, lalo na yung malapit dito sa atin sa UZ, sa City Hall natin, and the other 4 shooting incidents. And dalawa sila na nahuli, kasama niya Muhammad Reza Kohatan Timpahan, aka Rizal. Pareho silang high value target because they are both previously arrested with offenses on illegal drugs. El policía puede confiscar con el 128 gramos de aligao shabu, tiene valor de 870-400 pesos. El mga arrestado persona y el mga confiscado items, yaman turnover na investigador del Police Station 6 na Tetuan. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, takial de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el escura na también ulan, epekto del localized thunderstorms también habagat. Anticipa siguro el fuerte ulan luego de noche y también mañana madrugada. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio.
It's Dunkin' Coffee Time! Cool with an hyphen! Nothing like Dunkin'! Ayer otro también 2 kilo de droga ella confisca la autoridad de la operación alina Tumaga Putik Road. El mga sospechado residente según del provincia de Tawi-Tawi donde según estaba el droga ialeva para la ciudad para vender. Bueno lang, el autoridad sila ya hace el transacción por eso kanila ya puede kuhi cuántos veces ese mga operasyon de la autoridad que mga kilo-kilo del droga ya confisca. Todo ya inisya ya insinya alin na Tawi-Tawi estaba el droga. Base de estudio taase el PDEA estaba pa na otro país el droga. Tapasa lang na Malaysia, ita entra na Pilipinas pasando el backdoor. Amoy se desde el Tawi-Tawi quiere se mga tapasa alin na Sulu para kikanato na Zamboanga. Mientras el otro tapasa pa na probinsya de Basilan antes as entra na Zamboanga. Si puede vender mucho también personas o jóvenes el queda malo cabeza. Mucho también familia el aumenta el problema por causa mag-adicto. Alina City Jail, manada persona detenido por causa solamente la droga. Antes, tiene programa el pulis el Oplan Tokhang. Estos mag-adicto na sociedad ella minora iya procura rehabilitar el cuerpo para hindi masusa droga. Pero tiene di ila ahora ella bira otra vez. Itali siyempre ta continua el malvisyo. Por eso grande desafio para na di aton mga law enforcement units pakimodo kuhi con este mga supplier kenta sa entra droga na syudad lo mismo aquellos mga kenta vende. Admiti al autoridad kita pasa sila tormento kuhi maga na magataase jutay-jutay transaksyon por causa na e-wallet taase pasa el pago inuay mas aktual kambiyahan ni sen i droga ta sucede. Por eso no kita tolera adikto na familia. Baka legal tiempo, grande krimen pa estos puede hacer que miembro de la familia el magabik di ba? Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato de mga noticias para esta noche, junio 17, 2024. En calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, habla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.